बहन से हुई है और आप बीच में बोलने लग गए, मम्मा ने आपसे पूछा नहीं पूछा। तो ये बात आपको याद रखनी है, आपको ना हक अननेसेसरी किसी का भी साइड नहीं लेना है। हो सकता है आपके नेबर्स में आपकी सिस्टर की लड़ाई हो जाए या किसी की लड़ाई हो जाए और आप ये बोले भाई मेरी तो बहन है तो मैं इसके बारे में गलत कैसे सुन लूँ या मैं गलत कैसे बोल दूँ, मैं तो इसी को ही सही कहूँगी कि आप इसकी गलती थी, मगर मैं तो इसी को ही सही कहूँगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या बोला है, भुगतान नहीं लगाना है, किसी को ब्लेम नहीं करना अननेसेसरी, और सच बोलना है, हक बात बोलना है जब जब आपको गवाही की जरूरत पड़े। और ये हमारे घरों में एवरी डे होता है, हमारी जिंदगियों में एवरी अदर डे ये इंसिडेंट होता है, ये हमें गवाही देनी पड़ती है, विटनेस देनी पड़ती है। और उस विटनेस में बाज़ दफ़ा हम गोलमोल कर जाते हैं किसी को सेव करने के लिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि अगर हम यहाँ सच बोलेंगे तो हमारे रिलेटिव हमसे नाराज़ हो जाएंगे, हमारे हमारे सिबलिंग्स हमसे नाराज़ हो जाएंगे, या फलां हमसे नाराज़ हो जाएगा, हमसे बात करना छोड़ देगा, वो तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो तो मेरी बहुत अच्छी कज़न है, वो तो भाई है, वो तो बहन है, वो तो भाभी है, वो तो फलां है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी बात को ट्विस्ट कर देते हैं, झूठ नहीं भी बोलते थे, थोड़ा सा सच में ट्विस्ट मिला देते हैं। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक सख्त नापसंद है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत में बहुत बड़ी पकड़ करेंगे उस शख्स की जो इस तरह का कुछ विटनेस के अंदर आगे पीछे। विटनेस बहुत इस्लाम में इम्पोर्टेंट चीज़ है, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप किसी को 10 रुपए भी दे रहे हैं ना, बोरो करा रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में बताया है कि आप उसको लिखो एक कागज़ पे और उससे कहो कि मुझे लिख के दो कि हाँ मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए हैं और ये बोरो दिए हैं और तुमने रिटर्न करने। क्योंकि अगर कभी वो भूल जाए तो वो पर्चा आप उसको दिखा सकते हैं कि देखो तुमने लिखा था इसके ऊपर। और एक विटनेस होना चाहिए जिस टाइम पे आप दोनों लिख रहे हो, चाहे वो 10 रुपए ही 5 रुपए ही आप किसी को क्यों ना दे रहे हो, इतनी ज्यादा विटनेस की अहमियत है कि वो विटनेस को बुला के पूछा जाएगा क्या वाकई इसने इसको पैसे दिए थे, वो बोलेगा कि हाँ दिए थे या नहीं दिए थे, जो भी है उसकी विटनेस के ऊपर और उस कागज जो उसने लिखा होगा ना पेपर पे, उसके बिहाफ पे डिसीजन लिया जाएगा। तो ये भी इंशाल्लाह जहन में बहुत ज्यादा रखना चाहिए कि ये बहुत छोटी छोटी चीजें नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ की। और इसके अलावा मैंने बताया डॉक्टर के पास, जज के पास, घर के फैमिली मैटर्स में जब भी बात हो आपने सच बोलना है, आपने अपनी आखिरत को खराब नहीं करना है, ठीक है। मम्मा ने पूछा, पापा ने पूछा, किसी के बारे में विटनेस मांगी, बहन के बारे में कोई बात पूछ रहे हैं, अब आपको मालूम है वो बात लेकिन आपको बहन को सेव भी करना है, तो आप गोलमोल करना शुरू हो जाए। तो आप जिस टाइम पे बहन की वो बात देख रहे हैं ना, बहन को उसी वक्त ही बता दे, देखो मुझे अगर अब्बू ने पूछा, अम्मी ने पूछा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तो इसलिए तुम थोड़ा सा एहतियात ही करो तो बेहतर है, ताकि उसको भी ये पता हो कि हाँ भाई नूर है या फातिमा है या या हीना है, भाई ये लोग झूठ नहीं बोलते हैं, उनको पता है कि हमें सच ही बोलना है जब भी हमसे पूछा जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की ना ये नेचर हो जाती है और लोगों को भी पता चल जाती है। फिर उनको छुपाना होगा तो वो आपसे छुपा के खुद ही काम कर लेंगे, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको वैसे ही सेव कर देंगे कि आपके सामने वो करेंगे ही नहीं कि आपको कभी विटनेस देनी पड़े। लेकिन अगर कभी जिंदगी में विटनेस देनी पड़ जाए तो ये इस्लाम का हुक्म है कि विटनेस को छुपाना नहीं होता, विटनेस को सही 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 अंदाज में बताना होता है। अच्छा, किसी के ऊपर ताना नहीं देना, ठीक है, जिंदगी में कभी ताना नहीं देना। एक दफा क्या हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजवाज मुतहरा थी, एक वाइफ थी जो पहले ज्यू थी, वो मुस्लिम हो गई थी, वो मुस्लिम हो गई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी कर ली थी उनसे। तो एक दफा पता नहीं क्या बात हुई तो हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा कि कुछ बात उनके बारे में, ज़ैनब बिनते हबश, हबश हबश नाम था उनका, जो ज्यू थी और फिर क्रिश्चियन से ज्यू से पहले मुसलमान हो गई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी, और हजरत हफ्सा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी। तो हजरत हफ्सा से कुछ बात निकली, कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देने को बोला हजरत जैनब को। तो हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ने बोला अच्छा वो जो पहले पहले ज्यू थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ये बात इतनी बुरी लगी, इतनी बुरी लगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 मंथ उनसे जो है वो नाराजगी रखी, सिर्फ इस बात के ऊपर कि आपको उसके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें किसी के बारे में बात करते वक्त कोई ताना, कोई उसकी कोई वीकनेस, कोई उसकी पुरानी बात इस तरह से
कभी भी हाईलाइट करे बगैर बोलना होता है। बार दफ़ा मैं ऐसे ही बोलती हूँ, वो मोटी को देखा है और वो कितनी छोटी, उसकी आंख देखी, उसका कपड़े पहनने का तरीका देखा है, वो कैसे कपड़े पहनती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता उसका पहनने का तरीका। उसको देखो, उसको खाना ही नहीं पकाना आता, उसको देखो, उसको अपना कमरा ही रखना नहीं आता। ये सारी बातें गुनाह के अंदर आती हैं, सारी बातें। हमें बहुत एहतियात करके अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है। हर चीज़ फन नहीं होती कि हम किसी का दिल दुखा दें और फिर या किसी के बारे में कोई बात करना बोले हम तो मजाक कर रहे थे। ये भी बहुत कॉमन सी चीज़ है कि हम बार दफ़ा कहते थे ओ वी आर किडिंग, हम तो मजाक कर रहे थे। सब बात हमने बोल ली, फिर उसके बाद हमने कहा अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने बुरा मान लिया। तो ऐसा कोई मजाक इस्लाम में नहीं होता जिससे किसी की दिल आज़ारी हो जाए, किसी का दिल दुख जाए। ठीक है, किसी का दिल दुखाना अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। हमें कोशिश करनी चाहिए हम अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाएं कि वो इतनी सॉफ्ट और इतनी ज़्यादा कोऑपरेटिव हो, हर एक का करने वाली हो, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अंदर वो चीज़ रखी ही ना कि हम किसी का दिल दुखाएं, या ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपकी लाइफ के अंदर हो इंशाल्लाह। तो ये जब आप इस तरह का रोज़ा रखेंगे ना कि आप ये सारी चीज़ों से बचेंगे, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह आपके रोज़े को ज़ाया भी नहीं करते और अजर भी, आपके रोज़े का रिवॉर्ड भी आपको अच्छा देते हैं उसका। ठीक है, क्योंकि रोज़ा तो वैसे ही शील्ड है, वो इंसान की हिफाजत करती है, इंसान को ना याद दिलाती है बार बार, ओ देखो तुम्हारा रोज़ा है, ये काम नहीं करना, ओ देखो तुम्हारा रोज़ा है, झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। ठीक है, तो हमारे बार दफ़ा हमें लगता है ओ चोरी, ओ ये, ओ वो, ये बड़े बड़े गुनाह, ये ही गुनाह हैं, लेकिन असल में बहुत सारे दूसरे गुनाह भी हैं जिनकी तरफ हम सोचते ही नहीं है। सूरह हुजरात में इसकी बहुत तफसील आती है, बहुत तफसील आती है, बहुत डिटेल से, बहुत सारे वाक़े आते हैं। टाइम नहीं है, वरना मैं आप लोगों को वो सारी स्टोरी सुना के समझाती चीज़ें, लेकिन इनको भी जहन में रखना है कि ये भी बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं जो मैंने बताए हैं, और इनसे भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, खास तौर पे झूठ बोलने से, विटनेस देने से, ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए इंसान को, वरना आपका रोज़ा भी खराब होता है और आम दिनों में आपकी जो नेकियां हैं, जो गुड डीड्स आप करते हैं ना, वो सारी ज़ाया हो जाती हैं सब। अच्छा, आ, एतिकाफ, हम उस दिन पढ़ रहे थे एतिकाफ के बारे में। एतिकाफ जो है ना, मर्दों का मस्जिद के अंदर होता है। ये आजकल एक नया फितना शुरू हो गया है यहाँ कनाडा में, तो जर्मनी का मुझे पता नहीं है, लेकिन कनाडा में तो ये एक नया फितना शुरू हो गया है कि औरतें भी मस्जिद जाने लगी हैं एतिकाफ करने के लिए। तो ये जहन में रखना है कि आज तक 1400 ईयर्स पहले इस्लाम आया था, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जो आखिरी का ज़माना होगा ना, क़यामत से पहले का, उसमें एक अजीब अजीब बातें सुनने को मिलेंगी, बहुत अजीब अजीब। तो वो सारी जो अजीब अजीब बातें हैं ना, वो आजकल होने लगी हैं, और हमें बहुत ज़्यादा इससे बचना चाहिए, और इसके ऊपर अपने अपने ईमान को और अपने दीन को इतना अच्छे से समझना चाहिए कि जब आप या आपके बच्चे वो गलत काम करना शुरू करें, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा दीन इस बारे में हमें क्या कहता है, क्या समझाता है। ठीक है, तो औरत का इतिकाफ उसके घर में ही होता है, औरत भी इतिकाफ कर सकती है, लेकिन औरत का इतिकाफ घर में होता है। अच्छा, इतिकाफ होती क्या चीज़ है? इतिकाफ का मतलब होता है अपने आप को किसी कोने में जाकर अपने आप को उस जगह पे रिजर्व कर लेना, और वहीं पे बैठ के इबादत करना, किसी भी घर के किसी कोने के हिस्से में, या अगर मर्द हैं तो मस्जिद के अंदर किसी कोने में जाकर इतिकाफ करना, इसको कहते हैं इतिकाफ। ठीक है, अपने आप को किसी कोने में जाकर बैठ जाना और अपने आप को दुनिया से काट लेना, मतलब लोगों के साथ मिलना जुलना बातचीत सब काट लेना। ठीक है, अच्छा, इतिकाफ तीन किस्म के होते हैं। एक तो होता है वाजिब इतिकाफ, ठीक है, ऑब्लिगेटरी इतिकाफ। वाजिब इतिकाफ क्या चीज़ होती है? वाजिब इतिकाफ होता है कि आपने कोई मन्नत मांगी है, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं 2 दिन का इतिकाफ करूंगी, मैं 1 दिन का इतिकाफ करूंगी, मैं 2 घंटे का इतिकाफ करूंगी, इसको कहते हैं वाजिब इतिकाफ, जो मन्नत वाला इतिकाफ होता है। कि आपने किसी काम की नियत करी, मन्नत मांगी, और अब आपका वो काम हो गया, तो आपने उतनी देर का इतिकाफ कर लिया। ठीक है, ये आप किसी वक्त भी कर सकते हैं। जब आपने मन्नत मांगी कोई कि अल्लाह अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इतिकाफ करूंगी, और मैं 1 दिन का इतिकाफ करूंगी, या 1 घंटे का, या आधे घंटे का, या 2 घंटे का, जो भी। तो जैसे हम नफिल की नियत मांगते हैं, अगर मेरा ये काम हो गया मैं इतने नफिल पढ़ूंगी, ऐसे इतिकाफ का भी होता है कि आपने अगर नियत मानी है कि मैं ये मेरा काम हो जाएगा तो मैं इतिकाफ करूंगी, तो फिर वो आपको इतिकाफ करना होता है, और वो वाजिब इतिकाफ होता है। एक तो ये हो गया। एक इतिकाफ होता है सुन्नत इतिकाफ, जो अब हमारे पास मस्जिदों में होगा,
21 20 की मगरिब से लेके, यानी 20 रमज़ान की मगरिब से लेकर और चांद निकलने तक ईद का मस्जिद के अंदर इतिकाफ किया जाता है, ठीक है। वो कहलाता है सुन्नत इतिकाफ, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं है कि आखिरी अशरे में ही इतिकाफ किया करते थे, वो कभी 1 से 10 तक भी इतिकाफ करते थे, कभी 11 से 20 तक भी करते थे, लेकिन ज्यादातर 21 से 30 तक ही इतिकाफ करते थे, इसलिए इसको सुन्नत इतिकाफ कहते हैं। और 9 दिन के लिए, 10 दिन के लिए मस्जिद में जाकर सारी दुनिया से कट के, घर वालों से कट के, वहां पे अल्लाह को सिर्फ याद करना, इसको कहते हैं इतिकाफ, ठीक है। और ये सुन्नत इतिकाफ होता है। तो अब औरतें तो नहीं कर सकती सुन्नत इतिकाफ मस्जिद जाके, लेकिन औरतें घर में कर सकती हैं। घर के किसी कोने में वो इतिकाफ कर सकती हैं। इतनी इजाज़त है कि अगर सब्ज़ी काटनी है तो बैठे बैठे सब्ज़ी काट दें, फिर अल्लाह को याद करती रहें। बस ये घर का कोई कोना रिजर्व कर लें कि मैं यहीं पे इतिकाफ करूँगी। और इसका इतना सवाब है कि बाज़ दफ़ा इंसान इससे महरूम हो जाता है। अगर घर में बड़े बच्चे हैं और वो घर के कामों को हैंडल कर सकते हैं, तो घर के बड़ों को चाहिए कि वो इतिकाफ में बैठ जाएं और 9 दिन 10 दिन का इतिकाफ करें, क्योंकि जब वो इतिकाफ करते हैं तो इतना अजर सवाब है इतिकाफ करने का कि अगर आप सोते भी हैं ना, 8 घंटे सो रहे हैं, 7 घंटे सो रहे हैं, तो वो आपका सोना भी अजर में लिखा जाता है, नेकी में लिखा जाता है। इतना ज्यादा सुन्नत इतिकाफ का अल्लाह ने सवाब रखा है। तो हम उसको ज़ाया कर देते हैं। अगर हमें पता है घर में काम करने वाले दूसरे लोग हैं, तो हमें चाहिए कि हम इतिकाफ करें। हाँ, जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए ज़ाहिर है मुश्किल है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, लाना है, पकाना है, खिलाना है, हर वक्त का तो आप किचन में नहीं खड़े हो सकते इतिकाफ करने के बाद। छोटी मोटी आपने बैठे बैठे सब्जी काट दी, कुछ छोटा मोटा बैठे बैठे काम कर दिया, वो तो आप कर सकते हैं जिस जगह इतिकाफ कर रहे हैं वहीं बैठे बैठे। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा दिन किचन में भी खड़े रहे, सबसे बात भी कर रहे हैं और इतिकाफ भी कर रहे हैं, फिर आके उस जगह बैठ गए, फिर गए किचन में काम किया, घर की सफाई करी, फिर आके, ऐसा नहीं। तो एक जगह कोने की आपने रख ली और वहीं बैठ के फिर आपको इतिकाफ करना है। लेकिन घर के छोटे, अगर उनको पता है घर के काम करने वाले बड़े हैं, तो उनको भी इतिकाफ में बैठना चाहिए अगर वो बालिग हैं और बड़े हैं, मेच्योर हैं, प्यूबर्टी हो चुकी है उनकी, उनको भी इतिकाफ में बैठना चाहिए, ताकि उनको आदत पड़े रमज़ान का इतिकाफ करने की। और जो घर के बड़े हैं, उनको पता है घर में काम करने वाले, पकाने वाले, अफ्तारी की सहरी का इंतजाम करने वाले दूसरे लोग मौजूद हैं जो करते हैं, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही देते हैं, तो फिर आप बेहतर ये है कि इतिकाफ में बैठ जाएं, इस सवाब को ज़ाया ना करें, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया दूसरा इतिकाफ। तीसरा इतिकाफ कौन सा होता है? अच्छा, ये जो दूसरा इतिकाफ है ना, सुन्नत इतिकाफ, ये अब शुरू होने वाला है। 20 रमजान जैसे ही आएगा तो 20 की जो इवनिंग होगी, असर से लोग मस्जिद जाना शुरू हो जाते हैं। मस्जिद एक चादर लेके जाते हैं, वहाँ बांधते हैं और बस उस कोने में बैठ जाते हैं। लेकिन बाहर लोग क्या करते हैं आजकल, इतिकाफ में सेल फोन भी साथ रखा हुआ है, मैसेजेस भी चल रहे हैं, बातें भी चल रही हैं, मस्जिद में जो लोग इतिकाफ कर रहे हैं उनसे भी बातें चल रही हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मस्जिद के अंदर जब आप जा रहे हैं इतिकाफ करने की नीयत, या आप घर में भी बैठ रहे हैं इतिकाफ करने की नीयत, सेल फोन बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। आपकी नीयत सिर्फ अल्लाह को राजी करने मनाने की होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका इबादत में ही जाना चाहिए। कोई दूसरा काम, कोई दूसरा ख्याल, कोई दूसरी बात आपके जहन में नहीं आनी चाहिए। और जब मस्जिद में इतिकाफ के लिए जाते हैं 9 दिन के लिए, तो फिर मस्जिद से बाहर नहीं आते हैं। फिर वो लोग, अगर उनको शावर भी लेना है तो मस्जिद के अंदर शावर लगा होता है, वहीं शावर लेते हैं, वहीं वॉशरूम जाते हैं, फिर वो बाहर नहीं आते। इसी तरीके से जब औरतें भी इतिकाफ करती हैं तो वो शावर भी ले सकती हैं, वो वॉशरूम भी जाएं, शावर भी लें, वजू भी बनाएं अपना, लेकिन बैठना उसी कोने में ही है। और सेल फोन रखकर किसी से, मतलब सेल फोन नहीं होना चाहिए। कुरान, तस्बीह, नमाज, बस इसी का ही एहतमाम आपने करना है, अल्लाह को याद करना है। असल मकसद ये है कि अल्लाह से कनेक्शन। लास्ट इतिकाफ कौन सा इतिकाफ होता है? नफली इतिकाफ। नफली इतिकाफ कौन सा इतिकाफ होता है? जो कभी भी किया जा सकता है, किसी भी वक्त किया जा सकता है। अभी आप यहाँ बैठे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, या इस्लाम अपनी कुरान की क्लास में आए हुए हैं, आप अपने से दिल में नियत कर लेंगे, अल्लाह मुझे नफली इतिकाफ का सवाब दीजिएगा। तो नफली इतिकाफ के सवाब के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई आवर्स फिक्स नहीं है, कोई डे फिक्स नहीं है, कभी भी नियत कर सकते हैं। दिन के किसी भी हिस्से में नियत कर सकते हैं, पूरे दिन के लिए भी नियत कर सकते हैं कि अल्लाह मुझे सारे दिन का नफली इतिकाफ देना। फिर आप जो जो नमाज कुरान पढ़ रहे हैं, जो जो भी काम कर रहे हैं, उसमें अल्लाह आपको साथ साथ नफली इतिकाफ का सवाब भी देंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि नफली इतिकाफ हम रमज़ान में ही करें। नफली इतिकाफ पूरे साल में कभी भी नियत करके किया जा सकता है। तो हमें हर वक्त, हर बार जान नमाज पे खड़े होते वक्त, नमाज पढ़ते वक्त नफली इतिकाफ की नियत करनी चाहिए।
قرآن پڑھتے وقت، گھر میں اگر کوئی نیک کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، تو ہر وقت نفلی اعتکاف کی نیت کریں، کیونکہ یہ تو ایسا اعتکاف ہے، اس کا ثواب ہر وقت اوپن ہے، کبھی بھی آپ لے سکتے ہیں اللہ سے. تو پھر ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں. ہم قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں اور شیطان ہمیں بھلا دیتا ہے. ورنہ اگر ہم قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں اور ہم کہیں اللہ مجھے نفلی اعتکاف کا ثواب دینا ہے، تو آپ کو قرآن پڑھنے کا بھی ثواب مل رہا ہے اور نفلی اعتکاف کا بھی ثواب مل رہا ہے. آپ قرآن لے کے بیٹھے ہیں پڑھنے کے لیے گھر میں، اور آپ نے کہا اللہ مجھے نفلی اعتکاف کا ثواب بھی دیجیے گا. اب آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اس کا بھی ثواب مل رہا ہے، اعتکاف کا بھی ثواب مل رہا ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے. لیکن ہم اس ثواب کو ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نیت نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں سمجھنے کے لیے دین کے حساب سے، اور اس پہ عمل کرنا بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ عادت بنائیں. سب کو گھر میں بھی بتائیں، کیونکہ یہ اتنا آسان اعتکاف ہے نفلی اعتکاف کو، تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے نا، کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. سنت اعتکاف تو صرف رمضان کے آخری عشرے میں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن یہ والا اعتکاف تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ اس کی عادت بنائیں. اب ایک لاسٹ چیز رمضان کے حوالے سے رہ گئی ہے بات کرنے کی، وہ ہے شب قدر. تو انشاءاللہ اب اگلی کلاس کے اندر ہم شب قدر کے بارے میں بات کریں گے، تاکہ شب قدر بھی اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ شب قدر بیسکلی ہے کیا، اور اس میں اللہ نے ہمیں حکم کیا دیا ہے کرنے کا. 5 راتیں جو آتی ہیں وہ کیوں امپورٹنٹ ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے گزارنی چاہیے، انشاءاللہ اس بارے میں بات کریں گے. تو آئی ہوپ سب کو اعتکاف کے بارے میں اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور یہ جو ہم نے بات کی تھی نا، تانا ہے، زنا، ہاں، ریا، شو آف، یہ بھی ایک بہت کامن ڈیزیز ہے. ان کو کہتے ہیں دل کی بیماریاں. جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بہتان، چغلی، کسی کی شکایت کسی سے لگا دینا. ٹھیک ہے، یہ کسی کی شکایت کسی سے لگا دینا، اس کو چغلی کہتے ہیں نا. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلا وجہ میں کسی کو کسی سے لڑوانے کے لیے، یا کسی کو کسی کے بارے میں غصہ دلانے کے لیے کوئی بات کسی کی ادھر سے ادھر تھوڑی سی مرچ مسالہ لگا کے بتا دی، یا ایز اٹ از بھی بتا دی. آپ خاموش ہو جاتے تو لڑائی نہیں ہوتی، لیکن آپ نے جان کے بتائی تاکہ سامنے والے کا دل خراب ہو، اس کو بھی پتہ چل جائے اچھا یہ ہوا تھا گھر میں، یا یہ بات ہوئی تھی، یوں نہیں ہوئی تھی، یوں ہوئی تھی. تو یہ چغلی میں آ جاتی ہے، اس سے بھی بہت بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. یہ ساری دل کی بیماریاں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے نا فزیکل سکنس، ایک ہوتی ہے ہارٹ آپ کا سک ہو جائے. یہ ہارٹ کی بیماریاں، دل کی بیماریاں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں موجود، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. غصے کی بیماری، بعضوں کو غصہ کرنے کی بیماری ہوتی ہے، یہ بھی ایک دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. بعضوں کو شو آف کی بیماری ہوتی ہے. کوئی کپڑا خرید کے لائے، وہ سب کو شو آف کر رہے ہیں. سیلفیاں بنانا بیسکلی کیا ہے؟ اسنیپ چیٹ بیسکلی یوز کرنا، یا انسٹاگرام کے اوپر پوسٹنگز لگا کے، اسٹیٹس لگا کے سب کو ہر چیز دکھانا، اپنی افطاریاں، اپنی اپنے کپڑے، اپنی روٹین، اپنا لائف اسٹائل. یہ جو ہم دکھا رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ بیسکلی شو آف کرتے ہیں نا. ہم کہیں گھومنے گئے ہیں، کسی ریسٹورینٹ گئے ہیں، ہم نے پکچر لی، ہم نے اس کو اسٹیٹس پہ ڈالا، اس پکچر کو سب کو دکھایا، اسنیپ چیٹ پہ بھیجا. بیسکلی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شو آف کرتے ہیں. اب ہم یہاں اس جگہ پر ہیں، دیکھو اب ہم یہ کر رہے ہیں، دیکھو ہم وہ کر رہے ہیں. یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے. یہ ریا میں آتا ہے، یہ شو آف میں آتا ہے. اور یہ بھی دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری جو آج کل اتنی کامن ہو گئی کہ ہم اس کو نا لائف اسٹائل سمجھنے لگے. یہ لائف اسٹائل ہے، اسٹیٹس اپڈیٹ کرنا، اسنیپ چیٹ کے اوپر پکچرز پوسٹ کرنا، اپنی ڈیلی روٹین کے چیزوں کو سب کے ساتھ شیئر کرنا. خاص طور پہ اس وقت جب ہم کچھ اچھا کام کر رہے ہیں، اچھی افطاری کھا رہے ہیں، اچھی جگہ گھومنے گئے ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہیں، دعوت میں گئے ہیں، سیلفیاں بنا بنا کے بھیجنا، یا پھر اپنے اسنیپ چیٹ کے اوپر پکچرز ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو بناتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، یہ سب شو آف ہے، سب ریا ہے، سب دکھاوا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریا کرنے والے کو جنت میں داخل نہیں فرماتے. جنت سے روک دیا جائے گا وہ شخص جس میں دکھاوا کرنے کی عادت ہے. پراؤڈ کرنا، فخر کرنا اپنی چیزوں کے اوپر، میری چیز سب سے اچھی ہے، میرے پاس یہ ہے، تمہارے پاس تو نہیں ہے، فلاں ہے، دیکھو میرے پاس ایسا ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس یوں ہے، میرے پاس یوں ہے. یہ ساری چیزیں بھی یہ ریا میں تو نہیں آتی، شو آف میں تو نہیں آتی، لیکن یہ پراؤڈ میں آتی ہے، تکبر میں آتی ہے. قرآن میں جگہ 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 لکھا ہوا ہے کہ آدھی سے زیادہ لوگ جہنم میں اپنے تکبر کی وجہ سے جائیں گے، اپنے پراؤڈ کی وجہ سے جائیں گے. تو ہمیں اس سے بھی بہت زیادہ اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ ساری وہ چیزیں جن کے اوپر ایک ایک آرٹیکل پہ ایک ایک دن پورا ایک ایک کلاس میں بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. تکبر کے بارے میں اتنی ایگزامپلز ہیں، اتنی ایگزامپلز ہیں کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا. اتنی قرآن کے اندر ایگزامپلز ہیں. حضرت صالح علیہ السلام کی جو کیمل تھی، لوگوں نے اتنا تکبر کیا
کہ پہلے تو بولا کہ بھائی ہم تمہیں پروفٹ نہیں مانیں گے، صالح علیہ السلام کو کہا ہم تو مانیں گے نہیں تمہیں، تم کہ تم پروفٹ ہو، تم ہمیں کوئی میریکل دکھاؤ۔ صالح علیہ السلام سے انہوں نے کہا بھائی یہ یہاں سامنے ماؤنٹین ہے، ماؤنٹین سے نکلے گی کوئی کیمل تو ہم سمجھیں گے تم پروفٹ ہو۔ تو صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کری، اللہ نے جو ہے وہ ماؤنٹین سے کیمل باہر نکال دی، کیمل آ گئی باہر۔ اب کیمل آ گئی تو وہ کہتے نہیں تم تو پروفٹ ہو ہی نہیں، یہ تو جادو ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ میجک تھا، یہ تھا وہ تھا۔ پھر اب وہ کیونکہ اللہ کی کیمل تھی تو وہ تو بہت کھاتی پیتی تھی، تو اللہ نے کہا کہ ان کو بتا دو کہ ایک دن اس کیمل کا ہوگا جس دن یہ ریور سے پانی پیے گی، اور باقی دن سارے لوگوں کے ہوں گے جس دن وہ پانی پیئیں گے، اور ایک دن کیمل کے لیے ریزرو ہو جائے گا کہ جس دن وہ پانی پیے گی، اونٹنی پانی پیے گی۔ تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کیونکہ اللہ کی طرف سے آئی تھی، وہ بہت پانی پیتی تھی، اس دن پھر پابندی لگ گئی اس دن کہ کوئی اور پانی نہیں پیے گا، تو اب لوگوں کو یہ چیز بری لگنے لگی کہ یہ کیا ہمارا تو ایک دن شارٹ کر دیا انہوں نے، ہم ریور سے پانی نہیں لے سکتے، اس دن تو سارا ٹائم ان کی اونٹنی پانی پیتی ہے۔ تو انہوں نے مل کے پلان بنایا کہ ایسا کرتے ہیں ہم اس مٹنی کو ہی مار دیتے ہیں، مٹنی کو، اس کیمل کو ہم قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ تو وہ پراؤڈ میں چلے گئے، تکبر میں چلے گئے، اور انہوں نے خیال ہی نہیں کیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ صالح علیہ السلام پروفٹ ہیں، یہ ان کی طرف سے ہم نے خود بول کے منگوائی تھی کہ ہمیں دکھاؤ کوئی میریکل۔ وہ آتے ہیں اور آ کے کیا کرتے ہیں، اونٹنی کو چاروں پاؤں کاٹ دیتے ہیں کہ وہ چل کے جا ہی نہ سکے ریور کی طرف پانی پینے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کے اس تکبر پہ، اس پراؤڈ پہ اتنا غصہ آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی پوری نیشن کو ختم کر دیتے ہیں، پوری قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ اتنے قرآن کے اندر ایسے واقعات ہیں کہ تکبر کے بارے میں، ریا کے بارے میں، جھوٹ کے بارے میں، بہتان کے بارے میں، اگر ہم ایک ایک دن بھی ایک ایک کے بارے میں بات کریں تو ہمیں صحیح سے اپنا اسلام سمجھ میں آئے۔ اور اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور اس پہ صحیح طریقے سے عمل کریں تو ہم اتنے اچھے مسلمان بن جائیں کہ ہمارے گھروں میں کبھی لڑائی جھگڑے نہ ہوں، ہمارا دل اتنا صاف ہو جائے ایک دوسرے کے لیے، ہم ہر ایک سے محبت کریں، ہر ایک سے پیار کریں، ہر ایک کا خیال کریں، صرف یہ سوچ کے کریں کہ آخر میں تو اس کے ساتھ ہمارا معاملہ نہیں ہوگا، معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہوگا، جواب تو اللہ کو دینا ہے، تو ہمیں تو اللہ کی وجہ سے کر رہے ہیں ہم۔ تو جب ہر گھر کا ایک ایک شخص یہ سوچنا شروع کر دے گا کہ ہم اللہ کی وجہ سے کر رہے ہیں تو پھر کتنا اچھا ہو جائے گا نا گھر کا ماحول، ساری لڑائی جھگڑے فساد سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہم دین کو پڑھتے نہیں ہیں، دین کو سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر ہم غیبت میں، برائی میں، جھوٹ میں، بہتان میں، تانا دینے میں، چغلی کرنے میں، دکھاوا ریا کرنے میں، ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، اور جب ہم ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں تو اللہ ہمارے گھر کی برکتوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے رمضان کا موقع کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سب چیزوں پہ اللہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمل کرنے والے بنیں، اور اللہ ہماری زندگی کو بہت خوبصورت بنا دے۔ اور یہ جو چیزیں آپ سیکھتے ہیں نا، یہ ایسی سی چیزیں ہیں لائف کی کہ یہ آپ کا کام ہے کہ اب آپ دوسرے لوگوں کو سکھائیں گھر کے، جب آپ دوسرے لوگوں کو سکھائیں گے، بتائیں گے، تو آہستہ آہستہ اس سے خود گھر کا ماحول اچھا ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی فکر جب انسان میں آ جاتی ہے تو لڑائی جھگڑے فساد خود ہی گھر سے ختم ہو جاتے ہیں اور بہت سکون والا ماحول ہو جاتا ہے گھر کا۔ چلیں انشاءاللہ ہم اس کو یہاں تک رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ایک پوائنٹ ایٹ لیسٹ جس کو ذہن میں ہے وہ شیئر کر دے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ ہاں کچھ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو، انشاءاللہ پھر ہم کلاس ختم کرتے ہیں۔ یس، کون بتانا چاہ رہا ہے؟ روزہ رکھتے تو سحر کرنے کا۔ روزہ رکھتے ہیں تو سحری کرنا چاہیے، اور ہے نا، ہے نا کو آواز آ رہی ہے؟ چلیں انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، استغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سبحان ربک رب عما یصفون، السلام علی المرسلین، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.